Team Marcos, por sorbe lang. Dati ko na kambyo sa Tatay Digong. Hindi mo kambyo. Anong hindi mo kambyo, May? Tatay Digong yun. Tatay Digong yun ta. Ma'am, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. 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 Wala na si Marcos. Duterte. Duterte ka, ma'am. Duterte, ma'am. Ni Duterte. PDP laban, Pastor Apollo Sikibuloy, ma'am. Sila ni Bato de la Rosa, sila ni Marcolita, PDP laban. Ano siya? Tapos maupod ni siya ang Team Alyansa. Asa ka? Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte ni Talandere. Why Marcos? Kay why tag-20 bugas. Agoy. Duterte ka na baba sa 40 ito. Sa ma'am, anong dili man ka sa Team Marcos, ma'am? Anong dili man ka sa Team Marcos? Los, tambalos-los. Why? Parting mahala sa palitonon. Agoy. Mahal ka ng panaliton. Sir, Team Duterte, sir. Duterte ta, PDP laban tabda. Vote straight ka, sir. Vote straight ka. Vote straight, Ay, laban. mga kabalat. Ma'am, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Senatorial, Duterte. Salamat, Nay. Duterte. 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 Ma'am, por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Por sorbe lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Sir, ikaw, sir. Team Marcos, Duterte, gabon. Duterte na. Sir, ikaw, sir. Sulit Duterte, sir. Sir. Subok na yan. Subok na, sir. Subok. Ayan. Ayan. Wala na ilain. Wala na ilain, ma'am. Team Duterte, ma'am. Yes. Okay, salamat, ma'am. Sir, ikaw, sir. Comment lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Comment siya, sir. Ma'am, ikaw, ma'am. Por sorbe lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por sorbe lang. Ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Por sorbe lang. Sir, por sorbe lang. Ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ikaw, Sam. Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por sorbe lang, Team Duterte, Team Marcos. Por sorbe lang, sir, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, Team Marcos, sa senatorial. Duterte, mate. Asa, ma'am? Sa Davao, sulit na Duterte. Basta sa Davao, sulit Duterte. At Banat Mandaya sa YouTube. Kabanat ay pugugo sa Facebook. Search na yun. Sir, for comment lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte pa rin. Ma'am, por sorbe lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Kahit saan nagpunta, umulan, bumagyo, Duterte pa rin. Duterte pa rin, ma'am. Duterte pa rin. Sorbe lang, asa mo ni ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Senatorial, ma'am. Senatorial. Duterte, ma'am. Por sorbe, ma'am. Senatorial, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, thank you so much. Ma'am, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos, ma'am. Duterte, salamat. Sulit Duterte na, sulit. Anong sulit Duterte man ta, sir? Sulit siya. Sulit siya. Ala, yun. Ma'am, may hapon. Por sorbe lang ta, ma'am. Por senatorial. Team Duterte, Team Marcos. Ang buta. Naglipog si ma'am. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Senatorial. Ma'am, Duterte, sir. Sir. Duterte ni tanan, sir? Ay, sir. Ganong solid Duterte mo to, sir? So, PDP. Karabag ko ta. Matek. Basta pagbabago, Duterte na. Di ba mga kabanat, no? Basta pagbabago. Duterte. Sir, basta pagbabago daw mga kabanat, Duterte ang panawagan. Duterte. Hindi ko sumanit, bumbong na rin. Ma'am, por sorbe, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte daw. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos, senatorial. Sir, por sorbe lang, sir. Ma'am, por sorbe. Duterte.
Ma'am, por sorbe. Por sorbe lang, ma'am. Ang Duterte. Duterte, Matik. Por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Sir, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Ano yung president nanay? Dalawa talaga ang pipiliin niya. Sir, may hapon. Por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Thank you so much. Sir, por sorbe. Ma'am, por sorbe. Sa senatorial. Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por sorbe lang, ma'am. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por sorbe lang, ma'am. Sir, por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, Matik. Ikaw, sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, ganong Duterte man imong gusto, sir? Para makabalik ko ang mga nawala. Matik. Sir, por sorbe, sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Guys, mga Duterte na guys ha. Ayaw mo pagbalik ka Marcos. Duterte na. Okay kayo na guys, Duterte na. Para mabalik ato ang nawala sa unang panahon. Duterte na. So yung mga kabanan to, na panawagan si Kuya, no? Duterte daw ta. So, Boss Street yung ka, sir. Boss Street yung ka. Ay, Duterte yun po. Boss Street ta, PDP laban. Ano, sir? Por sorbe lang, sir. Duterte, Team Duterte, Team Marcos. PDP laban versus Alianza. Wala, dua. Dua. Aka na, huwag yun na magkuhan. Kaya naadyo sa dua. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Marcos. Duterte. Murag nakuhan si sir sa iya, kuhan, ma'am. Solid. Ulit. Ay, Duterte. Mate. Team Duterte. Oh, Duterte ko team. Ano si Duterte man? Champion man kayo sa kuwan sa mga Kamalakaw ba? Okay. Or kaya po ito ang kuwan. Salamat. Okay, muna sa nagkulang si Inday Sara. Ito kasi Inday Sara, wala nakagwanta sa iyang mga patakaran. Ang iyang patakaran niya ron, iyahan ang kagustuhan. Naniwala naman kayo. Hindi naman totoo. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Por sorbe lang. Alam yan. Wala minibuto ka Marcos Oroy. Inday Sara minibuto. Ma'am, por sorbe, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ma'am, por sorbe sa senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ma'am, por sorbe, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir. Team Duterte. Ay, Duterte. Sir, ikaw, sir. Por sorbe lang. Ma'am, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, Nay, pakapin. Si nanay, kung asa daw ang pakapin, tuwa siya. So, Team Duterte, Team Marcos. Por sorbe lang mo. Ma'am, sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por sorbe, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ma'am, por sorbe lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, ikaw, sir. Duterte. Ayan. Sir, por sorbe lang, sir. Sir, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Por sorbe lang, por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Si Marcos na. Marcos? Ayan si sir. Marcos. Sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, Team Marcos. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos.
Ma'am. Banat Mandaya, ma'am. Sa YouTube. Kabanat ay kugugo sa Facebook. Ma'am, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Por sorbe. Team Duterte. O sa sir. Ano to? Sa sir. Duterte. Katong ingon mo kaniya ba? Ano to? O sa kito. Hapsay ang dalan, Duterte. Basta ni Hapsay. Ma'am, por sorbe, sir. Por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ma'am. Duterte tay. Okay, por senatorial ni siya PDP laban versus Alyansa. PDP laban. Duterte. Sir, por sorbe lang, sir. Ma'am, por sorbe lang, ma'am. Team Duterte, Marcos. Sir, por sorbe, Team Duterte, Team Marcos. Sir, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, mate. Naglag pa no? Duterte. Duterte, Marcos. Team Duterte, Team Marcos. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Lene. Sige. Ma'am, por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Sabam. Por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Sir, por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Por sorbe lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, sir. Duterte. Duterte, wala eh. Duterte. Kawang mo na vlog. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ma'am, por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Sir, por sorbe, sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Senatorial. Por sorbe. Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Sir, por sorbe lang to, sir. Team Duterte, Team Marcos. Wala ka, wala. Sige. Kolorom si sir. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por sorbe lang. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, mate. Marcos natin way kwarta. PhilHealth, sir. Ang PhilHealth daw mga kabato ay pondo. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Sir, por sorbe lang. Team Duterte, Team Marcos. Salamat. Sir, por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Sa senatorial, sir. Duterte. Ma'am, ikaw, ma'am. Matik. Sir, ikaw, sir. Okay, Duterte. Team Duterte, Team Marcos sa senatorial. Duterte ka, no? Taga-dirita. Matik. Hindi na ka pira. Hindi na ka. Pila ka minuto nga mo. Kadali ay. Pila na ka. Mapasa putol-putol. Nagawas maldito, boss. Nagawas to. Saan? Duterte na kaya maldito, nagawas. Napod. Di na yung katalagman, nagawas. Balik na to, Duterte. Balik ka to, Duterte. Sa senatorial ni sa Serso sa to pa, Boot Street ka, PDP laban. Sige. Ma'am, por senatorial, ma'am. Por sorbe lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por sorbe lang ta, ma'am. Team Duterte, Team Marcos.
Sir, excuse me sir, for survey lang sir, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ayan, salamat sir. Ma'am, excuse me ma'am, for survey lang ta ma'am. Duterte. Okay, sikat. Nay, Marcos ganyan. Ma'am, for survey lang ta ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Sir, por survey lang, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ma'am, por survey lang ta, Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por survey lang ta, Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, por survey lang ta. Duterte. Ma'am, por survey lang ta, ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, Team Duterte, Team Marcos sa senatorial. Duterte. Ma'am, por survey lang ta, ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Asa ma'am? Duterte. Yes, kagad. Sir, por survey lang ta, sir. Ma'am, por survey lang ta, Team Duterte, Team Marcos. Survey lang ta, sir, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sa di na ito na ipangutanong kaya nakakuha na daan. Sir, for survey sir, Team Duterte, Team Marcos. Sa senatorial sir, PDP Laban Milsos Alyansa, Duterte o Marcos? Duterte. Ma'am, for survey lang ta ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, for survey lang ta, Team Duterte, Team Marcos. May Team Duterte, Matik. Ma'am, for survey lang ta sa senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Sir. Ma'am, for survey, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ma'am, for survey lang ta sa senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Salamat. Sir, for senatorial sir, for survey lang sir, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, matik. Sir, for survey lang sir. Ma'am, for survey lang ta ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, for survey lang ta, Team Duterte, Team Marcos. Sir, may hapon sir, for survey lang, senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Sir, for survey lang, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, for survey lang, Team Duterte, Team Marcos. Sir, for survey lang ta sir, Team Duterte, Team Marcos sa senatorial. Matik. For survey lang ta sir, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Ma'am, for survey ta ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Sir, Team Duterte, Team Marcos. Bisag balis karo ng kalibutan, Duterte yun siya. Di yun makaya si ma'am. Duterte? Oo. Sir, for survey lang to sir, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte, Team Marcos, survey lang ta. Duterte. Sir, for survey lang ta, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kaya boss, asa ka? Sir, for survey lang ta sir. Oh. Oh, ang Facebook. Pagkawit ko naman. Saan yung tama rin yung mga ibuan? YouTube na. Sige, magpunta na mo. Follow na mo kasi po. Ang Facebook niya siya. Yang ako ang YouTube. Banak Mandaya. Sige. Banak Mandaya. Yung. Yung speaker. Mandaya. Sabi sa YouTube, Banat Mandaya? Oh, Banat Mandaya. Kana sa Facebook na. Duterte man kada. Duterte. Oh. Duterte ka ko. Sige, Duterte na. Mahal ko ganyan, gumay-gumay. Ako ba na mo? Sir, Duterte sir, Team Marcos. Unik malagi yun. Team Duterte, Team Marcos. Kaya balimon. Wala, sticker na. Sticker. Balik. Balik.
So ayan mga kabanat, no, tapos na po tayo mga kabanat. So bukas ulit mga kabanat kung saan po tayo papunta mga kabanat. So abang-abang lang sa Barangay Bunawan. Pupunta kami dyan. Mag-conduct tayo ng survey mga kabanat kung saan ba talaga sila, sa PDP laban o sa alyansa, Team Duterte o Team Marcos. Ayan, maraming salamat.